तसव्वुर करें एक ऐसे समुद्री खित्ते का जिसका नाम सुनते ही जहन में खौफ, गुमशुदगी और मौत के साये उभरने लगते हैं। आज के इस दस्तावेजी जायजे में हम तारीख के सबसे पुरअसरार और मशहूर समुद्री मुआमे की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जिसे दहाइयों तक मौत का मुसल्लस या बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता रहा। लेकिन क्या वाकई इन तारीक पानियों में कोई माफूकुल फितरत ताकत छुपी है, या फिर इन खौफनाक कहानियों के पीछे आलमी मुआशियात और जियोपॉलिटिक्स का कोई ऐसा गहरा राज है जिसने इस जगह को खामोशी से दुनिया के अमीर तरीन किलों में बदल दिया? आइए इस उलझे हुए राज से पर्दा उठाते हैं। हमें नहीं मालूम कि मगरिब किस तरफ है, सब कुछ गलत लग रहा है, यहाँ तक कि समंदर भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा उसे दिखना चाहिए। ज़रा सोचें, ये रोंगटे खड़े कर देने वाले अल्फाज 1945 में लापता होने वाली अमेरिकी नेवी की मशहूर फ्लाइट 19 के एक पायलट का आखिरी रेडियो पैगाम थे। बस उसके बाद मुकम्मल खामोशी। ये वो लम्हा था जिसने दुनिया भर में एक ऐसी दहशत को जन्म दिया जिसने आने वाली कई दहाइयों तक लोगों के जहनों पर खौफतारी रखा। आखिर एक इंतहाई माहिर और तरबियत याफ्ता पायलट को इस वक्त समंदर में ऐसा क्या नजर आ रहा था? इस मुआमे का असल पैमाना दरअसल हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा वसी है। फ्लोरिडा के साहिल, बरमूडा के जज़ायर और पोर्टो रिको के दरमियान फैला हुआ ये तिकोन तकरीबन 5 लाख मुरब्बा मील के तारीख पानियों पर मुहित है। मतलब ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये एक देवयाकल समंदरी इलाका है। गुज़श्ता एक सदी के दौरान यहाँ 50 से ज़ायद बड़े बहरी जहाज और कम से कम 20 हवाई जहाज मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं। और सबसे हैरत की बात, इनमें से बेशतर का तो आज तक कोई मलबा भी नहीं मिल सका, बिल्कुल जैसे वो हवा में तहलील हो गए हों। और ये कोई एक आध वाक़े की बात नहीं है, इसकी पूरी एक खौफनाक तारीख है। 1881 को ही देख लें, एलन ऑस्टिन नामी एक जहाज समुंदर के बीचों बीच बिल्कुल खाली पाया गया, अमले का कोई नामो निशान नहीं था। फिर 1918 में अमेरिकी नेवी का एक बहुत बड़ा जहाज USS साइक्लोप्स, जिस पर 300 से ज़ायद अफराद सवार थे, एक भी डिस्ट्रेस सिग्नल दिए बगैर बस गायब हो गया। और जैसा कि हमने जिक्र किया, 1945 में जब फ्लाइट 19 लापता हुई तो हैरानंगेज तौर पर उन्हें ढूंढने के लिए जाने वाला रेस्क्यू तैयारा भी अपने अमले समेत हमेशा के लिए तारीकी में गुम हो गया। अच्छा, चलें अब इस मुआम्मे की ज़रा मज़ीद गहराई में चलते हैं। हम उमूमन सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां ही सुनते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये कुर्रे अर्ज़ की वाहिद पुरअसरार जगह नहीं है। दुनिया में बिल्कुल ऐसी खौफनाक खुसूसियात रखने वाले कुछ और खित्ते भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जापान के करीब वाक़े डेविल सी यानी शैतानी समुंदर, और दूसरी तरफ शुमाली अमेरिका के इंतहाई शुमाल में बर्फपोश पहाड़ों और गहरे जंगलात में छुपा अलास्का ट्रायंगल। इन खित्तों में भी सदियों से बिल्कुल बरमूडा जैसे ही नाकाबिले फ़हम वाक़यात पेश आते रहे हैं। ज़रा इन आदाद शुमार पर गौर करें। अलास्का ट्रायंगल के शदीद कठिन माहौल में पिछले चंद सालों के दौरान ही 16,000 से ज़ायद लोग लापता हो चुके हैं। 16,000, जिनका आज तक कोई खोज नहीं मिला। इसी तरह जापान के डेविल सी में भी 1950 की दहाई और दूसरी जंग अजीम के दौरान बेशुमार फौजी तैयारे और बहरी जहाज बिल्कुल इसी तरह गायब हुए जैसे बरम्यूदा में, यानी अचानक और बगैर किसी सुराग के गायब हो जाना। ये उन तमाम इलाकों का एक बहुत ही पुरअसरार और मुश्तरका मुअम्मा है। तो फिर एक सवाल ज़हन में उभरता है कि सारी दुनिया में सिर्फ बरमूडा का नाम ही खौफ की सबसे बड़ी अलामत क्यों बन गया? दरअसल इसकी वजह 1964 में विंसेंट गेटस का एक मैगजीन में छपने वाला मजमून था, जिसका उन्वान था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। बस इस एक मजमून ने इस खित्ते को बाकायदा एक नाम दे दिया। और फिर क्या था, खलाई मखलूक, टाइम पोर्टल्स और समंदरी दरिंदों की ऐसी सनसनीखेज कहानियां फैली कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया ट्रेंड बन गया। किताबें, फिल्में, टीवी शोज, सब ने मिलकर इस खौफ को एक इंतहाई मुनाफा बख्श सनत में बदल दिया। चलें अब इन खुराफात और कहानियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि मुस्तनद साइंस इस बारे में क्या कहती है। क्या वाकई वहां कोई जादुई ताकत है? बिल्कुल नहीं। साइंसदानों ने वाज़ेह किया है कि इस इलाके में गैर मामूली मगनतीसी तगय्युर पाया जाता है, जिसकी वजह से पुराने दौर के कंपस अक्सर काम करना छोड़ देते थे। इसके अलावा खतरनाक ट्रॉपिकल तूफान, अचानक उठने वाली देवयाय की लहरें और समंदर की तह में मौजूद कदीम मीथेन गैस के बड़े ज़खायर, ये वो कुदरती अवामिल हैं जो किसी भी बड़े बहरी जहाज का तवाज़ुन बिगाड़कर उसे समंदरबर्द करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इसी हवाले से एक इंतहाई शानदार और चश्मकशा साइंसी दरियाफ्त भी सामने आई है। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने सैटेलाइट के जरिए इस खित्ते के ऊपर हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाले बादल दरियाफ्त किए हैं। और ये कोई आम बादल नहीं है, बल्कि ये 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाले हवाई बम या एयर बम्स पैदा करते हैं। जब हवा के ये बेपनाह दबाव वाले झोंके समुंदर की सतह से टकराते हैं तो ऐसी देवहकल लहरें पैदा होती हैं जो किसी भी जहाज या तैयारे को चंद ही लम्हों में तबाह कर सकती हैं।
یہ خالص سائنس ہے، کوئی معاملہ نہیں۔ اور ہاں، بات صرف موسم یا سمندری لہروں کی نہیں ہے، کچھ بہت ہی حقیقی تکنیکی خرابیاں بھی اس خطے سے جڑی ہوئی ہیں۔ 1492 میں جب کرسٹوفر کولمبس اس علاقے سے گزرا تو اس نے بھی اپنے لاگ بک میں کمپس کی خرابی اور آسمان پر عجیب روشنیوں کا ذکر کیا تھا۔ اور یہ صرف صدیوں پرانی تاریخ نہیں ہے۔ آج کے جدید دور میں جب ناسا کا بین الاقوامی خلائی اسٹیشن اور ہبل ٹیلیسکوپ خلا میں اس علاقے کے بالکل اوپر سے گزرتے ہیں تو زمینی میگنیٹزم کے غیر معمولی اثرات کی وجہ سے ان کے حساس ترین سینسرز اور آلات بھی عارضی طور پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے اب اس پورے معمے کو ایک بالکل ہی مختلف اور دلچسپ زاویے سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہے جیو پالیٹکس۔ کئی بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ 1945 سے 1980 کے درمیان برموڈا کی دہشت کو سرد جنگ کی ایک بہترین ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ذرا سوچئے، ایک طرف عوام خلائی مخلوق اور بلیک ہولز کے سنسنی خیز خوف میں مبتلا تھی، اور دوسری طرف امریکہ اور سوویت یونین اس انتہائی اہم خطے میں بڑے آرام سے اپنی خفیہ فوجی سرگرمیوں اور بحری مشقیں سر انجام دے رہے تھے۔ پراسراریت کی ان کہانیوں نے دراصل عام لوگوں کو وہاں سے دور رکھنے کا زبردست کام کیا۔ اب جو اعداد و شمار میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ واقعی آپ کو حیران کر دیں گے۔ $1,23,000 یہ برموڈا کی موجودہ فی کس آمدنی یعنی GDP پر کیپٹا ہے۔ جہاں ایک طرف پوری دنیا اس خطے کی پراسرار موت اور گمشدگی کی کہانیوں سے ڈری ہوئی تھی، وہیں برموڈا کے یہ چھوٹے سے جزائر انتہائی خاموشی سے دنیا کی نظروں سے بچ کر پرتعیش زندگی اور بے پناہ دولت کے عالمی مرکز میں تبدیل ہو رہے تھے۔ یہ ایک ایسی اچانک تبدیلی ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ خوف کے اس دبیز پردے کے پیچھے اصل حقیقت کتنی پرکشش تھی۔ اس زبردست تضاد کو تھوڑا اور تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ برموڈا دراصل ایک برطانوی اوورسیز ٹیریٹری ہے۔ یہ محض 53 مربع کلومیٹر پر محیط ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، لیکن آج یہ ایک عالمی معاشی قلعہ بن چکا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں انکم ٹیکس بالکل صفر ہے۔ یہ دنیا کا ایک بہت بڑا ٹیکس ہیون ہے جس کی 90% معیشت آف شور بینکنگ، بین الاقوامی فنانس اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی سرمایہ کاری پر چلتی ہے۔ مطلب جس جگہ کے نام سے ہی دنیا کبھی تھر تھراتی تھی، آج دنیا کے امیر ترین افراد وہیں اپنا پیسہ محفوظ رکھتے ہیں۔ آج کی حقیقت ماضی کے اس خوف سے بالکل مختلف ہے۔ آج کے دور میں فلائٹ ریڈار اور میرین ٹریفک کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس بڑے بڑے کروز شپس، کارگو جہاز اور ہزاروں کمرشل ایئر لائنز روزانہ کی بنیاد پر اسی موت کے مثلث سے بالکل بحفاظت گزرتی ہیں۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح برمودا کے خوبصورت گلابی ساحلوں پر چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ آج یہ نام نہاد دنیا کی خطرناک ترین جگہ جدید لاجسٹکس کی بدولت دنیا کے محفوظ ترین اور مصروف ترین تجارتی راستوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ تو اس تمام تر سائنسی، تاریخی اور معاشی سفر کے بعد ایک بہت ہی گہرا سوال ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے۔ کیا دنیا کا یہ سب سے بڑا اور مشہور سمندری معمہ واقعی کسی نامعلوم شیطانی طاقت کا مرکز تھا، یا پھر یہ محض ایک انتہائی شاندار جغرافیائی اور سیاسی ڈھال تھی جسے جان بوجھ کر اس لیے پروان چڑھنے دیا گیا تاکہ دنیا کے اس سب سے امیر اور خفیہ معاشی قلعے کو عام لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھا جا سکے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کس طرح ایک بظاہر خوفناک افسانہ در حقیقت خاموشی سے عالمی معیشت کی تشکیل کر سکتا ہے۔